لهاد الكاطو يلزمنا المقادير الآتية. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici pour faire une nouvelle vidéo de gâteau gâté. Et pour cette recette, il nous faut les ingrédients suivants. عدنا مرة أخرى بكيفية جديدة كاطو بمناسبة العيد الفطر إن شاء الله يدخل علينا بالخير. ونحنا اليوم جينا نديرو كاطو المفشش. Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire une nouvelle vidéo de pour le gâteau. مفشش. Attends, pour l'Eid, Inch'Allah. Ce gâteau s'appelle le gâteau gâté. المفشش. باش نديرو المفشش تاعنا. Pour faire le gâteau gâté, il nous faut des M&M's, 100 غرام de M&M's, 100 غرام M&M's، 5 grammes de M&M's. يعني 250 غرام زبدة يلزمنا 100 غرام M&M's. Si on a 5 grammes de beurre, 250 grammes de beurre, on a 250 grammes de M&M's. يلزمنا 250 غرام زبدة، 250 grammes de beurre, زوج صفار بيض، 2 jaunes d'œufs, كاس كاكاو مرحي حشيم، un verre de cacahuètes mixé. 4 cuillères flan pâtisserie. Mais ربع غرف كبار فلان باتيسري ولا فلان اللي بغيتو، ولا اللي بغيتو لا يوغ ديروا لا يوغ. انا بغيت الفلان. 6 مغارف كبار سكر عادي، 6 grandes cuillères à soupe de sucre cristallisé. حبيت نضيف الكاكاو باش نعدل نسبة السكر، ندير غير مغرف كبيرة كاكاو. Et on a rajouté une grande cuillère de cacao amer parce que sinon ça fera trop de sucre. Pour ajuster le sucre. La vanille et la levure chimique et de la farine. فرينة وخميرة الحلوى. نبداو نخدمو الزبدة تاعنا مع السكر. On commence par mettre le beurre. les ananas نرحيوهم كيما راكم تشوفوا. Par contre les ananas, il y a un sachet qu'on laisse fermer et un autre qu'on mixe. تقدروا تستعملوا نوع اخر من الحلوى سواء سماستينغ كيما بغيتي. سماستينغ. Vous pouvez aussi ajouter d'autres bonbons que vous voulez, les Smarties, les M&M's, les Snickers, ce que vous voulez. نتوما والمقدور تاعكم. C'est votre choix. Nous on a voulu tester les M&M's. Donc on prend le beurre et on rajoute le sucre. نترافاي بيان، نخدمها مليح حتى الزبده تاعنا تولي مثل الكريمه والسكر يذوب. On travaille bien jusqu'à que notre beurre devienne comme une crème et que notre sucre fond. كما تشوفوا بعد نضيفوا المقادير الاخرى. هاي الزبده تاعنا بعد ما خدمناها نضيفوا Voici une fois, ندير الصفار. voici une fois qu'on a travaillé bien notre beurre, voilà à quoi ça ressemble. Maintenant on va rajouter les jaunes d'œufs. Après la vanille. Après on rajoute la vanille, une petite cuillère de vanille, grande cuillère. une grande petite. ضفنا الصفار البيض للزبده تاعنا نخدمو، نضيفو لا فاني زوج حط زيدي واحد. On rajoute le flan. Après on rajoute le flan. Comme ceci. Le cacao. On rajoute la cacahuète, enfin les cacahuètes.
rajoute les M&M's mixés. Tout. Et on rajoute une cuillère à soupe de cacao. Comme ça. زيدي Comme ça. كاكاو تحبوا ما تضيفوش انا عدفتو باش نعدل نسبة السكر خاطرش فيها بزاف. Le cacao, c'est vous qui voyez, parce que nous, on a rajouté pour ajuster le sucre. Peut-être que vous aimez pas trop, donc vous en rajoutez pas si vous en voulez pas. Et on rajoute enfin la farine et la levure. La levure chimique. Hein? La levure. On rajoute la levure chimique. نزيدو الفارينة. Et on rajoute encore حتى نحصلو على عجينة طريان. On rajoute encore de la farine jusqu'à qu'on obtient une pâte comme le sable. Voici une fois que notre pâte est prête. On l'a aplatie avec le rouleau. On a mis de la farine sur un emporte-pièce. Et on a fait des feuilles, donc comme vous pouvez le voir. عليكم العجينه تاعنا بعد ما حطينا لها الفارينه تكون كيما تاع الصابلي، تكون ما طريه ما يابسه، نطرحوها بالغول الباتيسري ونقطعوها بالون بياس كيما بغيتو. انا بغيت شكل الريشه الورقه بليتو الورقه شكل الورقه، ونحطوها طيب على درجه 180 درجه من فوق ومن تحت. Et on la met à cuire à 180 degrés. Et كطيب الحلوى تاعنا نرجعوا لكم ونشوفوا كيفيه التزيين. Et quand notre gâteau sera cuit, on revient à vous pour vous montrer le résultat. عاوديكم المفشش تاعنا بعد ما طاب وزيناه، درنا له من الفوق الشوكولا بلون، حطينا له في الوسط النوتيلا ودرنا له دي بيرل كما راكم تشوفوا. Voici une fois que notre gâteau gâté est prêt. On l'a décoré avec du chocolat blanc. On a rajouté des perles. Et pour les assembler, on a mis du Nutella. J'espère que cette recette vous a plu. Et je vous dis, ça haftar comme... non, ça...